nagagalaw. Stopnya sudah habis. Udah the screen. Tako. Oh, you're getting this off. Kanza. Ayo. Bagus kan tenda-tendamu. Cece mau bongkar juga tenda-tenda nih. Iya, soalnya Jadi tadi sini mah keluar jajet. rumahku mau dikasih lantai 2. Ikan sama Cece. Aku tuh napisan. Ada juga tanda Nawadda. Kanza, Cece, Wadda. Oke guys, bye-bye.